बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज का दिन इस लिहाज से काफ़ी जो अहम है कि इमरान खान जो है वो भी बरी हो गए हैं। कौन से केसेस में ये भी आपको बताते हैं और ये भी आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान की ज़मानत जो है वो मुमकिन है ईद से कबल। और शरीफ ख़ानदान के लिए भी आज का दिन जो है वो खुशियों वाला था, क्योंकि जो नवाज शरीफ के फ़र्जंद है, दोनों फ़र्जंद, उनकी भी बरीयत हो गई है। आसफ अली जरदारी जो है उन्हें भी इस्तिस्ना जो है मिल गया है। कौन से केसेस में ये भी आपको बताते हैं और ये भी आपको बताएंगे कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो उनके लिए कहाँ जो है मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। और साथ साथ साइफर केस पर भी जो आज समाअत हुई है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर मौज़ूआत भी ज़ेर बहस होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो पहले आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर। तो रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को GHQ, आर्मी म्यूजियम, हसास अदारे के दफ्तर, मेट्रो स्टेशन पर हमला समेत जलाओ गिराव के 12 मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 23 अरकान व रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जिन अरकान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं इनमें अली अमीन गंडापुर के अलावा शिबली फराज, मुराद सईद, जरताज गुल, शीरी मजारी, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, उस्मान सईद बसरा, उस्मान डार शामिल हैं। इनके अलावा मुसरत जमशेद चीमा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अकरम शाही, साबिक वजीर कानून बशारत राजा, जैन कुरैशी, हमाद अजहर, राजा राशिद हफीज, एजाज खान जाजी, कर्नल एजाज मिनहास के वारंट भी जारी हुए हैं। और ये बताया गया है कि ताना आर बाजार, रेस कोर्स, न्यू टाउन, सिविल लाइन, सादकाबाद की तफ्तीशी टीमों ने वारंट हासिल कर लिए हैं और वारंट की तकमील के लिए पुलिस की टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अबूरी जमानत कराने का भी फैसला किया है। अदालती ज़राए के मुताबिक पुलिस की तफ्तीशी टीमें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई और तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए वारंट गिरफ्तारी की इस्तदा की। जज जो हैं इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के मलक एजाज आसफ ने ये दरखास्तें मंजूर की। दूसरी जानब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, तो उन्होंने कहा कि ये सारे केसेस मनगढ़ंत हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, इंतकामी कार्रवाइयों का एक तसलसल है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अरबों रुपए लूटे हैं, जिनके अरबों रुपए बाहर पड़े हुए हैं, वो तो बरी हो रहे हैं, लेकिन हमें जो है हमारे जो अरकान हैं, हमारे जो लीडरान हैं, उन्हें झूठे बेबुनियाद मुकदमात में जो है वो फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालतों ने अली अमीन गंडापुर समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हैं उन्हें गिरफ्तारी से रोक रखा है, उनकी अबूरी जमानतें हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयों से हम डरने वाले नहीं हैं, इंशाअल्लाह कानून का सामना करेंगे और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि कानून के रास्ते से हमें इंसाफ मिलेगा और हम बरी होंगे। अली अमीन गंडापुर ही के हवाले से खबर शेयर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने असासे छुपाने के मामले में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नोटिस बाकायदा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक मुख्तसर फैसला जारी किया है। अली अमीन गंडापुर को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के तवसत से जो है नोटिस जारी किया गया है। इनको नोटिस जो है वो JUI के रहनुमा मोहम्मद कफील निजामी की जो दरख्वास्त है, उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, तो इस बुनियाद पर जो है वो जारी किया गया है। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक DI खान में 735 कनाल अराजी गंडापुर के नाम आरजी ट्रांसफर की गई। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को मुंतकिल जमीन के असल मालिक आसफ खान थे। वज़ीर आला KPK ने गाड़ी इसी जमीन को बेचकर हासिल की थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली के नशस्त के एन नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानब से अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने के लिए जो है नोटिस जारी किया गया है। तो इस हवाले से फैसल वाडा ने भी कहा है कि ये केस बड़ा खतरनाक है और ये तो वैसे भी है, अगर ये इल्ज़ाम साबित हो गया कि उन्होंने जो असासे छुपाए हैं तो यकीनन
ان کی نااہلی جو ہے پھر وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو 26 مارچ جو ہے اس میں جب سماعت ہوگی، وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پیش ہوں گے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو الیکشن کمیشن پنجاب نے زلفی بخاری کے کاغذاتی نامزدگی پر دوہری شہریت کا اعتراض لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی صورت میں وہ سینٹ کے الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے زلفی بخاری کے کاغذات پر اشتہاری ہونے اور اثاثوں کی تفصیلات میں غلط بیانی پر بھی اعتراض عائد کیا ہے۔ سینٹ کی نشست کے لیے صنم جاوید کے کاغذاتی نامزدگی جو ہیں ان پر بھی اعتراضات عائد کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صنم جاوید کا والد کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے۔ الیکشن قانون کے تحت جوائنٹ اکاؤنٹ رکھنے والا کوئی امیدوار الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ الیکشن کمیشن نے صنم جاوید کے کاغذاتی نامزدگی پر ہونے والے دستخط پر بھی اعتراض کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مراد سعید جو ہیں ابھی تو ان پر اعتراض لگا نہیں ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی کی منظوری جو ہے وہ بھی مشکل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ کچھ بات جو ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر پابندی وزارت داخلہ کی اجازت سے نہیں لگی، تو پھر پاکستان ہے، یہ ملک ہے، وزارت داخلہ نے اگر نہیں لگائی تو پھر کس نے لگائی ہے؟ بیان تو کافی مذاق خیز ہے۔ بہرحال محسن نقوی نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، لیکن کسی پر غلط الزام لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہاں فوج اور عدلیہ کے خلاف غلط مہم چلائی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا سے متعلق قوانین بننے چاہیے۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں سوشل میڈیا قوانین راج ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی سوشل میڈیا پر پابندی لگ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے، پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے گا، ملکی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں سوشل میڈیا جو ہے وہ بے لگام ہے اور یہ حکومت کی اپنی غلطی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا حق جو ہے وہ ہر شہری کو ہونا چاہیے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا اگر بے لگام ہے تو یہ حکومت کی غلطی ہے۔ اس طرح کے قوانین بننے چاہیے میڈیا کے لیے، لیکن میڈیا نمائندوں کی مشاورت سے، تاکہ نظم و ضبط قائم ہو۔ اگر ان کی مشاورت نہیں ہوگی تو پھر اعتراضات اٹھیں گے۔ اس طرح کے قوانین ضروری ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ قانون کے اندر آ سکیں۔ کوئی اس طرح کی پالیسی ہو کہ جس پر عمل ہو، اور جو ریڈ لائنز ہیں وہ واضح ہونے چاہیے۔ اگر حکومت اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کرے گی، یہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے میں سمجھتا ہوں ماضی کے بھی حکمران ہیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا، اور اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو جو صحافتی تنظیمیں ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، ان سے وہ مشاورت نہیں کرتے اور دفتروں میں بیٹھے بابو اس طرح کے قوانین بنا لیتے ہیں کہ جن پر پھر اعتراضات اٹھتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح کے کالے قانون ہوتے ہیں کہ جنہیں پھر کوئی مانتا نہیں ہے۔ جب معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ کالعدم ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوانین بنائیں، لیکن جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر قوانین بنائیں، تاکہ اس طرح کے قوانین ہوں جس میں اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، اور ریڈ لائنز جو ہیں ان کا بھی تعین ہو سکے۔ جو خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر محمد علی سیف، اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی کے معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اگر عمران خان کو سیکورٹی نہیں دے سکتی تو انہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی خدشات پر پابندیوں سے تمام قیدیوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ حکومت پنجاب اپنی نااہلی، نالائقی، عمران خان کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف، اذیت میں مبتلا کرنے کی بجائے انہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کر دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز پنجاب میں کام کرنے کی بجائے فوٹو شوٹ میں مصروف ہیں۔ خواجہ آصف میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسمبلی میں فضول شوشہ چھوڑتے ہیں۔ پنجاب میں اپنی حکومت کی نالائقی، نااہلی چھپانے کے لیے ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ تو پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں، جو خاتون وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری، تو وہ کیوں پہ چھپ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان، بشرا بی بی سمیت پنجاب کی جیلوں میں قید تمام قیدی مکمل محفوظ ہیں۔ اربوں کے ڈاکے مارنے والوں کو جیل میں بہترین سیکورٹی، کھانے کی سہولیات مل رہی ہیں۔ عظمیٰ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ بیرسٹر سیف کو خیبر پختونخوا کی عوام کی فکر کرنا چاہیے۔ کرپشن میں ڈوبے لوگوں کی گواہیاں
ان کی جماعت کے اپنے لوگ دے رہے ہیں اور مریم نواز کی کارکردگی کا اعتراف ان کے مخالفین جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کا اشارہ شہر افضل مروت کی جانب ہے کہ جنہوں نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومتیں تھی، پرویز خٹک حکومت اور محمود خان حکومت، ان کے دور میں خیبر پختونخوا میں انہوں نے کہا کہ اربوں کی جو ہے کرپشن ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں سائفر کیس کی جانب۔ تو سائفر کیس چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کو سن رہا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں تحریک انصاف کے قائد عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی کی جانب سے وکلاء سلمان صفدر، سکندر ذوالقرنین اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ ایف آئی اے پراسیکیوشن ٹیم میں اسپیشل پراسیکیوٹر حامد علی شاہ، ذوالفقار نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ آج کی سماعت میں عمران خان، شاہ محمود قریشی کی وکیل سلمان صفدر نے دلائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز عدالت کو ایف آئی آر، چالان، ٹرائل کورٹ کی کارروائی سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ 12 اکتوبر سن 2022 کی شکایت ہے، جبکہ وصولی 13 اکتوبر کی ہے۔ ایف آئی اے کے سامنے شکایت کنندہ سیکرٹری داخلہ تھے۔ وفاقی حکومت کی منظوری سے سیکرٹری داخلہ نے شکایت درج کرائی۔ 5 اکتوبر سن 2022 کو کس نے انکوائری شروع کی، اس حوالے سے کوئی دستاویز عدالتی ریکارڈ پر موجود نہیں۔ تفتیشی نے اپنے بیان میں کہا کہ 5 اکتوبر انکوائری ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر شروع کی۔ ڈی جی ایف آئی اے اس کیس میں گواہ نہیں، نہ ہی بیان قلم بند کیا گیا۔ اس موقع پر عمران خان کے وکیل سے چیف جسٹس اور جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ کیا وزارت داخلہ نے ڈی جی ایف آئی اے کو انکوائری شروع کرنے کو کہا؟ وفاقی کابینہ نے انکوائری کی منظوری دے کر سیکرٹری داخلہ کو اختیار دیا؟ کیا سیکرٹری داخلہ نے یہ اختیار ڈیلیگیٹ کیا؟ کیا وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو کہا کہ انکوائری کریں اور معاملہ دیکھیں؟ اس کے جواب میں وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اس کیس کی بنیاد ہی ہل گئی، ساری عمارت ہی منہدم ہو چکی ہے۔ یہ آخری بات ہوگی کہ میں کہوں کہ ٹرائل جج کو ایک اور موقع دیں، میں میرٹ پر دلائل دوں گا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ حق جرا ختم ہو جائے تو آپ کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ملزم عدالت کی نظر میں فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے۔ شام کے ٹرائل کی کیا حیثیت ہوگی، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ کیا بے چینی تھی کہ رات کے 9 بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا؟ عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کیس میں 2 سرکاری وکیل تعینات کر دیے گئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ دونوں سرکاری وکیل عدالت نے تعینات کیے تھے، کیا ایڈوکیٹ جنرل نے نام بھیجے تھے؟ جواب میں سلمان صفدر نے بتایا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل نے یہ تعینات کیے تھے۔ اس پر بینچ نے کہا پھر تو ہمیں ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کر کے سننا پڑے گا کہ ان سرکاری وکلاء کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی۔ وکیل عمران خان بیرسٹر سلمان صفدر نے مزید کہا کہ 24 جنوری کو 4 گواہوں پر شام تک جرح ہوئی۔ 25 جنوری کو بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے بیماری کی وجہ سے التوا کی درخواست کی۔ علی بخاری شاہ محمود قریشی کے وکیل تھے، الیکشن لڑ رہے تھے، 15 دن بعد الیکشن ہو رہے تھے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا جلدی تھی؟ بیرسٹر سلمان صفدر بولے شاید کوئی ڈیڈ لائن کو پہنچنا چاہ رہے تھے، کھانے کے بغیر سخت سردی میں ہم جیل ٹرائل کے دوران موجود تھے۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دوبارہ پوچھا کہ کیوں، جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ہمارے پاس تو کیوں کا کوئی جواب نہیں۔ سلمان صفدر کے جواب پر چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 10A کے مطابق فیئر ٹرائل کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنا جو ہے ضروری ہیں۔ یہ دوسرے دن کی جو سماعت ہوئی تو اس میں بھی یوں لگ رہا ہے کہ اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹرائل کورٹ نے جو ہے اجلت میں فیصلہ سنایا ہے اور لگتا ہے کہ جس طرح غداری اور دیگر الزامات اس میں لگانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کیس میں فی الوقت جو ہے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان کے خلاف جو باقی کیسز ہیں جو اس وقت ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، اپیلیں منظور ہو گئیں تو سزا جو ہے وہ معطل ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو عمران خان کی عید سے قبل جو ہے وہ رہائی کے خاصے روشن امکانات ہیں۔ اگر پردے کے پیچھے کچھ نہ ہوا، اگر پردے کے پیچھے جو ہے وہ کچھ ہوتا رہا تو پھر جو ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کی ضمانت ہو سکے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ شریف خاندان کے لیے آج کا دن جو ہے وہ مسرت کا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فلیگ شپ ایون فیلڈ العزیزیہ ریفرنسز میں فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دونوں صاحبزادوں حسن نواز، حسین نواز کو بری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے حسن نواز، حسین نواز کی تینوں مقدمات میں بریت کی درخواستوں کو منظور کر لیا۔ قبل ازیں اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج
नासिर जावेद राना ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज हुसैन नवाज की कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब के रेफरेंसेस में बरीयत की दरखास्तों पर समाअत की। हसन नवाज हुसैन नवाज की जानिब से काजी मिसबाहुल हसन एडवोकेट के अलावा इनके प्लीडर राना मोहम्मद इरफान अदालत के रूबरू पेश हुए। वकीली सफाई काजी मिसबाह और नेब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। एहतसाब अदालत ने इस्तफसार किया कि बरीयत की दरखास्त पर आपकी रिपोर्ट आई थी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नेब अजहर मकबूल ने बताया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। हसन नवाज हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्ज़मान जो है वो पहले बरी हो चुके हैं और मरियम नवाज की बरीयत के खिलाफ हमने अपील दायर नहीं की थी। अदालत ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर नेब अजहर मकबूल से मुकालमा किया कि हम आपका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नेब अजहर मकबूल ने अदालत को बताया कि आप मेरा बयान रिकॉर्ड कर लें, ये केस नेब तरमीम से मुताल्लिक नहीं है। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफ्तर की हद तक फैसला कर चुकी है। अजहर मकबूल ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि मरियम नवाज की बरीयत के खिलाफ हमने अपील दायर नहीं की थी। हसन नवाज हुसैन नवाज पर साजिश मावनत का इल्ज़ाम है। समाअत के दौरान वकील सफाई ने अपने दलाल में कहा कि हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त ज़ाय करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज शरीफ को केस में बरी कर दिया था। बाद जज ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर नेब अजहर मकबूल वकील सफाई के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बरीयत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया था, जो समाअत के वक्फे के बाद अदालत ने सुनाते हुए हसन नवाज हुसैन नवाज को तीनों रेफरेंसेस में जो है वो बरी कर दिया है। उनका अब बरी होना बनता है क्योंकि अब उनके बहारों के दिन है, चूंकि उनके चाचा जो हैं वजीर आजम हैं, उनकी हमशीरा जो है वजीर आला पंजाब है, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अब मुश्किल दौर से निकल चुकी है। तो अब जो है इनके लिए बहारें ही बहारें हैं और अब ये बहारें कब तक होती हैं ये देखने वाली बात होगी। और इन बहारों से क्या पाकिस्तान में भी बहार आएगी, पाकिस्तान की आवाम पर भी कोई बहार आएगी, ये महंगाई कोई कम होगी, ये बेरोजगारी कोई कम होगी, ये महंगाई कोई कम होगी, ये बेरोजगारी कोई कम होगी, ये भी वो सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं आने वाले दिनों में जो है वो सामने आ सकेंगे। आगे चलते हैं तो इमरान खान की बरीयत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के 2 केसेस में बरीयत की दरख्वास्तें जो है मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में इमरान खान की बरीयत की दरखास्तों पर समाअत की। इमरान खान के वकला नईम पंजोता, सरदार मारूफ हमना अली अदालत में पेश हुए। अदालत ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने की दरखास्त मुस्तरद की और कहा कि अगर इमरान खान को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ होगा तो जिम्मेदार कौन होगा। इमरान खान के वकील नईम पंजोता ने कहा कि बानी पीटीआई इससे कबल भी खुद अदालतों में पेश होते रहे हैं, हम इनकी मौजूदगी में दलाल देना चाहते हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि जमानत पर हाजिरी जरूरी होती, दरखास्तों पर प्रोटेक्शन नहीं, पहले बानी पीटीआई की दरखास्ती बरीयत पर बहस कर लें। अदालत इमरान खान के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इनकी बरीयत की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया, जो देर बाद सुनाते हुए बरीयत की दरखास्तें जो हैं मंजूर कर ली गई। कब नजीर जब समाअत शुरू हुई तो बानी पीटीआई के वकला अदालत में पेश हुए। वकला ने अपने दलाइल में कहा कि बानी पीटीआई पर तमाम इल्जाम झूठे बेबुनियाद हैं, शरीक मुल्ज़मान बरी हो चुके हैं। 2 साल गुजरने के बावजूद एक गवाह भी बानी पीटीआई के खिलाफ अदालत में पेश नहीं हुआ। बानी पीटीआई की दरखास्ती बरीयत पर वकील नईम पंजोता ने दलाल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात सिर्फ ईमा की हद तक हैं। एक ही दिन में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हुए। बानी पीटीआई का एक ही तरह का किरदार था। दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं किया गया, ना बताया गया मुद्दई एसएचओ है जिसको मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार ही नहीं है। बानी पीटीआई पर दर्ज मुकदमात में गवाहान के बयान भी नहीं। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 केसेस में इमरान खान की बरीयत की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली। तो इमरान खान के लिए भी ये इत्मीनान की बात है, कम अज कम जो 2 मुकदमात हैं उनमें तो उनकी बरीयत हो गई, यानी आगाज तो हो गया। आगे देखते हैं कि और कौन कौन से मुकदमात में उनकी जमानत होती है। ये खबर भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, चूंकि ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF के दरमियान स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत लोन प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जो हैं मुकम्मल हो गए हैं। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त जो है वो मिल जाएगी। IMF की जानिब से एलामिया जो है वो रात को जारी होने का इम्कान है। मौजूदा प्रोग्राम की तकमील के बाद पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का भी
ख्वाहिशमंद है, जिसमें कर्ज की मालियत 7.5 से 8 अरब डॉलर जो है हो सकती है। दूसरी जानब वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की भी मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम भी ज़ेर बहस रहा। वजीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को IMF के साथ बातचीत पर पेशरफ से भी आगाह किया। इस दौरान पाकिस्तान में माशी इस्लाहात से मुताल्लिक़ अहदाफ के लिए अमरीकी ताउन का भी जायज़ा लिया गया और अमरीकी जो सफ़ीर हैं उन्होंने इस हवाले से ताउन की भी जो है यकीन दहानी कराई है। सियासत की जानिब आते हैं, चूँकि फैसल वाडा जो है पेशन गोइयाँ तो वो बहुत करते हैं। आज़ाद हैसियत में उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, कागजात जमा कराए थे। उनके तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा जो है वो MQM थी। अब MQM ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि फैसल वाडा जो है MQM जो है उसे सपोर्ट करेगी सेनेट में, चूँकि वो भी गैबी इमदाद के मुंतज़र लोगों में से एक थे। तो अब जो है गैबी इमदाद आ गई है, MQM उन्हें सपोर्ट करेगी। फैसल वाडा ने कहा कि मेरे MQM लंदन से इख्तिलाफात थे, MQM पाकिस्तान से नहीं है। अब तो इख्तिलाफात हो ही नहीं सकते, क्योंकि MQM के वो उम्मीदवार हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि अब उनका सेनेट में आने का रास्ता जो है वो आसान हो गया है। मियां नवाज शरीफ जो है अगले माह वो उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जो है जाने वाले हैं। इनके साथ वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी होंगे, मरियम नवाज वज़ीर पंजाब भी होंगी, उनके दोनों बेटे भी होंगे। यानी ख़ानदान के सारे लोग जो हैं वो उम्रा अदा करेंगे और उसके बाद इत्तलात ये हैं कि नवाज शरीफ जो है वो लंदन जाएंगे और कहा जा रहा है कि लंदन वो इलाज के लिए जाएंगे और इनकी जल्द वापसी होगी। अल्लाह करे कि इनकी वापसी जो है वो पाकिस्तान जल्द हो। इस वक्त वो जो किंग मेकर का किरदार अदा कर रहे हैं वो अदा करते रहे हैं, ताकि मुस्लिम लीग की हुकूमत से जो तवक्कुआत हैं वो कम अज़ कम पूरी हो सके। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त ये हुकूमत डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने डिलीवर किया, मुस्लिम लीग नून का इस वक्त जो जवाल है वो उरूज में बदल सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता डिलीवर न किया तो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान तो होगा, पाकिस्तान की आवाम को भी नुकसान होगा। तो जितना नुकसान मुस्लिम लीग नून को बहैसियत बतौर जमात होगा, तो फिर शायद इसकी तलाफी जो है वो मुमकिन ना हो सके। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ तो शाखाना गाड़ियों का केस जो चलाया जा सकता है या नहीं। नेब ने तफ्तीश की रोशनी में रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत जो है मांग ली है। एहतसाब अदालत ने नेब की इस्तदा मंजूर करते हुए आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ तो शाखाना गाड़ियों की रेफरेंस की समात की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नेब अजहर मकबूल शाह ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ ने शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया था। अब हमारे तफ्तीशी अफसर दस्तयाब नहीं है। तफ्तीश की रोशनी में रिपोर्ट पेश करेंगे कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस जो है चलाया जा सकता है या नहीं। अदालत आइंदा समात तक का वक्त जो है वो दे दे, रिपोर्ट जमा करा देंगे। अदालत ने नेब की इस्तदा मंजूर करते हुए 17 अप्रैल तक जो है समात जो है मुलतवी कर दी है। अब देखें कि तो शाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को सजा हो चुकी है और यही केस जो है नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ भी है। अब देखते हैं कि एहतसाब अदालत उनके साथ जो है क्या करती है। आसिफ अली जरदारी को तो 5 साल तक के लिए इस्तिस्ना हासिल है, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन देखते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी और मियां नवाज शरीफ के हवाले से एहतसाब अदालत क्या करती है और एहतसाब अदालत से पहले नेब क्या करती है। आसिफ अली जरदारी के लिए तो ये भी अब इत्मीनान की बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए हैं और उन्हें जो है हर केस में इस्तिस्ना हासिल है। और उनके खिलाफ जो मशहूर पाक लेन केस है, तो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, तो उनके अदालत में इसकी समात हुई और आसिफ अली जरदारी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक, तो उन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई। आसिफ अली जरदारी चूंकि अब सदर मुमलिकत बन चुके हैं, इसलिए उन्हें इस्तिस्ना हासिल है। अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो है वो तो मंजूर कर ली, लेकिन साथ ये भी पूछा कि बाकी मुल्ज़मान के खिलाफ हम केस चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो आसिफ अली जरदारी जो हैं अब 5 साल तक उन्हें कोई कुछ जो है नहीं कह सकेगा। अलबत्ता वो जो है पाकिस्तान की सियासत पर देखते हैं कि किस तरह राज करते हैं। ऐवान सदर जो है किस तरह इस्तेमाल होता है सियासी जोड़ तोड़ के लिए। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।